फ्रेंड्स केमन आछो तोमरा आशा करी तोमरा सबाई खूब भालो आछो। तो आज के सकाले आमी बर्धमान थेके चले एलाम बाड़ीते। तो तोमरा जानो जे आमी बर्धमान गेछिलाम, तोमादेर सेई भिडियोटा दिएछिलाम, किन्तु आजके आमी जेहेतु भोर 4टेर समय उठेछि आर 5टार ट्रेन धरेछि, तो ताई कारणे कोनो भिडियो दिते पारिनि। आर सत्यि कथा बोलते कालके साराटा रात आमी घुमोते पारिनि। एकेते गरम, तार उपरे आमार शरीर भालो छिलो ना। और विश्वास करो आमार एतदिन बापेर बाड़ीते थाकार कथाओ छिलो ना, आमार चले आसार कथा छिलो शुक्रबारे, किन्तु आमार शरीरटा असुस्थ हये जाওয়ার कारणे शुक्रबार थेके आमी प्रचंड असुस्थ हये पड़ि। और आगेकार जे भिडियोगुलो छिलो आमी तोमादेरके सेगुलो आपलोड करे करे दिच्छिलाम, तो सेई कारणे आमी एखाने आसते पारिनि। आजके देखो आमार चोख मुखेर कि अवस्था हये गेछे, पुरो एकदम चोखे काली पड़े गेछे। तो बाड़ी एसे देखो डोडो किन्तु घुमिए पड़ेछिलो, तारपरे घुम थेके उठे स्नान टान करे ओ एखन बसे पड़ेछे प्रोजेक्ट करते, कारण ओर अनेकगुलो प्रोजेक्ट आछे स्कुले सबमिट कराते हबे। डोडोर प्रोजेक्टगुलो कमप्लिट ना करले एगुलो जमा दिते पारबे ना। तो एखन ओर प्रोजेक्ट करछे और आमी एदिके ओके बोलछि जे तुई प्रोजेक्टगुलो कर, आमी पाशे आछि। और बाड़ी एसे आजके अनेक काजकर्म छिलो, माने তোমরা তো জানোই যে একটা মেয়ে যদি বাড়িতে না থাকে তাহলে বাড়িতে আসার পর তার কি অবস্থায় বুঝতেই পারছো, কত রকম কাজ থাকে। তো এসে তো আমি পরিষ্কার যেটুকু পেরেছি করেছি, আমি সব পরিষ্কার করতে পারিনি কারণ আমার শরীর ভালো নেই বলে। আর আমার আগে যে প্রবলেমটা হচ্ছিল গাইস, মানে যার জন্য আমি নারায়ণেতে ডাক্তার দেখাচ্ছিলাম, সেই প্রবলেমটা আমার আবার হচ্ছে। তো এবার আমাকে রিসেন্টলি তাড়াতাড়ি আমাকে ইউএসজিটা করাতেই হবে। তো যদি আমার এইটুকু ভিডিও